Robinson Adventure at Sea. I was born in the year 1632 in the city of York in England. My father was a good family. He was a merchant from Bremen in Germany. He settled in England and made his fortune in trade. Then he married. My mother's family name was Robinson. I was baptized Robinson Kreutzner. However, in England, we were always called Crusoe. So my friend called me Robinson Crusoe. I had two brothers. One became a soldier and was killed in a battle against the Spaniard. I do not know what happened to my other brothers. My father hoped I would study law, but I wanted to go to the sea. Although my mother and father did not want me to go, my desire was so strong that I ignored their wishes. My father was a wise and serious man. He said that if I stayed at home, my life would be easy and pleasant. Only desperate men or very fortunate men went abroad, he said. I was neither desperate nor very fortunate. Mine was the middle state, and he thought that the middle state was the best. The poor had a difficult life, and the rich were hated by the poor, said he. In the middle state, a man could be happy. Kings often regretted that they were not born in the middle state, and wise men prayed to have neither poverty nor wealth. He said that the greatest misfortune in life were suffered by the rich and the poor. Only the man in the middle state can live in peace. He said that moderation, quietness, and good health were the condition of the middle state. He begged me not to abandon this happy condition. He told me that he had begged my mother not to become a soldier for the same reason. However, my brother had run away to the army, and now he was dead. He said that God would not bless me if I went to the sea, and that I would be sorry I had ignored my father's advice. During the last part of his discourse, the tears ran down his face, especially when he spoke of my brother. When he said that I would regret my choice, he was so moved that he could say no more. I was sincerely affected by his word and decided not to think of going abroad anymore. But alas, in a few days I began to dream of the sea again. I spoke to my mother. I told her that I still desired to go to the sea and that nothing else would make me happy. I said that I was 18 years old, too old to begin another profession. I asked her to persuade my father to let me go to the sea. This made her very angry. She said that it would be useless to speak to my father. If I wanted to ruin myself, she said, there was nothing she or my father could do to stop me. However, they would never agree to it. A year later, I ran off to the sea. This is how it happened. One day, I went to the port of Hull. A friend of mine was going by sea to London in his father's ship. He asked me to go with him. Since it would cost me nothing, I decided to go, without even telling my mother and father. Thus, on the 1st of September 1651, I went on board a ship for the first time. As soon as the ship was at sea, the wind began to blow. I felt very sick and frightened. I thought that God was punishing me for leaving my father's house. The storm grew worse, although it was not as bad as many I have seen since. It was not even as bad as the storm I saw just a few days later, but it frightened me then. I thought the sea would swallow us. Swallow us. Swore to God that if I live, I will return to my father's house and never go to the sea again. The next day, the sea grew calm and the sun shone. I no longer felt sick or frightened. My friend said, "Well, Bob, how do you feel? Were you afraid?" "It was a terrible storm," said I. "Do you call that a storm?" said he. "That was nothing. Let's drink some rum and forget about it." We drank the rum and I forgot my promise to God. A few days later, there was a really terrible storm. The waves were as high as the mountain. I was very frightened. I felt sorry that I had forgotten my promise to God. The sailors began to cry out the ship would founder. Fortunately, I did not know what the word founder meant. I saw the captain and some others praying to God.
At last, we were rescued by a boat from another ship. As we escaped, we saw our ship go down. It was only then that I understood the word founder. When we reached the shore, the people were very kind to us. They gave us money to return to Hull or continue to London, as we pleased. If I had returned home, I would have been happy. My father, like the father in Christ's story of the prodigal son, would have welcomed me, but I was foolish, and I did not go home. The captain, who was my father's friend, said to me, "Young man, you should never go to sea again." "Why, sir?" said I. "Will you never go to sea again?" That is different," said the captain. "The sea is my profession. It is my duty to go to sea. But you made this voyage to sea if you like it. God has shown you that the sea is not for you. Perhaps that is why my ship foundered. You are like Jonah in the Bible story. I am sorry I ever allowed you on my ship. I went to London by land. How unwise young people are. They are not afraid to sin, but they are afraid to seem foolish. I signed up for a voyage to Africa. I should have signed up as a sailor. I could have learned the sailor's profession in time. I might even become a captain. However, I always made the worst choice, and I chose to go to the sea as a gentleman. Therefore, I had no duties on the ship, and I had no chance of learning to be a sailor. I met the captain of the ship that had been on the coast of Africa. He had made good profits from the voyage and was eager to go again. He asked me to go with him as his companion. He said that I need to pay for the voyage. If I had any money, he said, he would show me how to make a profit in trade. I accepted the offer and became friends with the captain, who was a good and honest man. Following the captain's advice, I spent about £40 on things of little value. This I could trade for gold on the coast of Africa. The voyage was a great success for me. Indeed, it was my only successful voyage. My friend, the captain, taught me the skills of both a sailor and a merchant. I brought home £5 9 ounces of gold, which I sold in London for nearly £300. Soon after our return to England, my friend died. I decided to do the same voyage again and sign up on the ship with its new captain. As we approached the coast of Africa, we were pursued by a Turkish ship. After a short battle, the Turkish ship was victorious, and we were all taken as prisoners to the port of Salih. The captain of the Turkish ship made me his slave. I was horrified by this surprising change from the merchant to miserable slave. I remembered my father's prophecy that I would be miserable and realized that it had indeed been fulfilled. After about 2 years of slavery, I saw my chances of escape. One day, my master sent me out fishing with his brother Ismail and a black slave boy called Shuri. This fishing boat was full of food, guns, and fresh water. While we were fishing, I pushed Ismail into the sea. He cried for help. I pointed a gun at him and said, "I will not hurt you if you do as I say. You swim well enough to reach the shore. Go, swim to the shore and leave us alone. If you do not, I will shoot you in the head, for I want my liberty." Ismail swam away from the ship, and I turned to the slave boy. "Shuri," said I, "if you will be faithful to me, I will make you a great man. If not, I will throw you into the sea too." The boy smiled and promised to be faithful to me. We sailed along the coast of Africa, close to the shore. Sometimes we heard lions and other wild beasts. We needed fresh water, but we were afraid to go ashore, for fear of wild beasts and savages. Shuri said that he would go ashore to get water and I should wait in the boat. "Why should you go, Shuri?" I asked. "Why should I not go, and you wait in the boat?" Shuri replied in words that made me love him ever after. "If wild men come, they will eat me, and you will escape." "Well, Shuri," said I, "we will both go. If wild men come, we will kill them, and they will eat neither of us."
We went ashore and get fresh water. As we were returning to the boat, we saw a lion on the beach. I aimed my gun and shot. Shuri and I took the skin of the lion, for I thought it might be of some value. We sailed along the coast for 10 days. I hoped that we would meet a European trading ship and be safe, but we did not meet one. Sometimes we saw people on the shore. Their skin was black and they were naked. Once I thought of going ashore to meet them, but Shuri advised against it. I made signs to them that we needed food. They brought meat and grain and left it on the beach for us. I made signs to thank them, but had nothing to give them in payment. However, we soon had the chance to do them a great service. Just as we reached our boat, a leopard came running down from the mountain towards the beach. I shot it dead. The Negroes were amazed and terrified by the sound of my gun. When they saw that the leopard was dead, they approached him. They wished to eat the flesh of this animal. I made sign to tell them that they could have him, and they began cutting him up. They cut off his skin and gave it to me. Leaving my friendly Negroes, I sailed on for 11 days. As we approached Cape Verde, Shuri cried out, "Master, a ship!" I saw that it was a Portuguese ship. I sailed toward it, and in 3 hours I reached it. The men on the ship asked who I was. When I told them my story, they were very kind. They took me on board their ship with all my property from the boat. I offered all my property to the captain to thank him for saving me, but he would not take it. He said that they were sailing to Brazil. He said that my property will be returned to me when we arrive. He offered to buy my boat from me. He paid me 80 pieces of egg for it. He also offered me 60 pieces of egg for my boy Shuri. I did not want to sell the poor boy's liberty because he had helped me to escape from slavery. Then the captain offered to set Shuri free in 10 years if he became a Christian. Shuri said he was willing to go with him, so I let the captain have him. About 22 days later, we landed in All Saint Bay in Brazil. I will never forget the captain kindness. He bought a lot of my property from the boat. I left the ship with about 220 pieces of egg. In Brazil, I saw how well the sugar planters live. They grew rich quickly. I decided to settle in Brazil and become a sugar planter. The first 2 years were very difficult, but then my plantation grew prosperous. I was sorry that I had sold my boy Shuri, for I needed help. I was not happy in my new life. This was the middle state of which my father had spoken. I often said to myself, I could have done this at home instead of coming 5,000 miles to do it among strangers and savages. I thought I was like a man stranded alone up on an island. Never compare your situation to a worse one. God may place you in the worst situation so that you long for your own life. I say, God was just to leave me on an island where I really was alone. If I had been content to stay as I was, I would have been rich and happy. By leaving me on an island, God made me understand this. The captain of the Portuguese ship advised me to send for some money. I had left my money with a friend in London. My friend sent me the money in the form of English goods. When they arrived, I thought that my fortune was made. I sold the goods at a great profit for about £400. As soon as I got this money, I bought myself a Negro slave. After 4 years, I had learned the language and made some friends among my fellow planters. I told them of the trade in Negro slave on the African coast. If a merchant takes knife, hatchet, and other things of little value, I said, he can easily trade them for a gold and Negro slave. They listened very attentively, especially to the part about buying slave. There were very few slaves in Brazil at the time, and they cost a lot of money. 3 planters came to me the next morning. They said they planned to buy a ship and sail to the African coast to buy slave. They wanted to make one voyage only, then share the slave among their plantation.
They asked me if I will go on this voyage, and they promised me that I will have a share of slave without spending any money. I agreed to go. I went aboard the ship on the 1st of September 1659, exactly 8 years after my first voyage from Hull. We sailed up the coast to Cape San Agustino, then we lost sight of land. 12 days later, a hurricane hit our ship. For 12 days, the wind blew strongly. Every day, I expected the sea to swallow us. On the 12th day, the weather was a little calmer. The ship was filling with water, so I advised the captain to sail for Barbados. As we sailed, another storm hit us. The wind blew us far away from the trading route. If we came to land, we would probably be eaten by savages. One morning, a sailor cried out, "Land!" We ran out to look, but at the moment the ship struck sand. The waves broke over the ship, and we thought we would all die. We could not move the ship off the sand. We were sure that the ship would soon break into pieces. Therefore, we climbed into a boat and left the ship. We rowed through that wild waters toward the land, knowing that we were rowing towards our greatest danger. Then a great wave came, and the boat turned over. Though I was a good swimmer, I could not get my breath in this stormy sea. A wave carried me along towards the shore. It left me on the sand. Half drowned, I stood up and walked fast toward the beach. I knew another wave would soon break over me. The sea rose behind me like a mountain. I held my breath, and the wave carried me closer to the shore. I tried to stand up and get my breath again, but another wave broke over me. I was carried with great force and speed towards the shore. Then my head shot above the water, and I was able to breathe for a moment. I was covered with water again. Then that wave too began to withdraw. I felt the earth under my feet. I ran towards the shore, but twice more the waves came over me. The last time nearly killed me. The sea threw me hard against a rock. I held onto the rock as the next wave broke over me. When the wave withdrew, I ran to the beach, climbed over the rock, and lay down on the grass. Saya lahir pada tahun 1632 di York, di Inggris. Ayahku berasal dari keluarga yang baik. Dia adalah seorang pedagang dari Bremen di Jerman. Dia menetap di Inggris dan menghasilkan banyak uang dalam perdagangan. Lalu dia menikah. Nama keluarga ibuku adalah Robinson. Saya dibaptis dengan nama Robinson Crouchner. Namun, di Inggris, kami selalu dipanggil Crusoe. Jadi, teman-temanku memanggilku Robinson Crusoe. Saya memiliki 2 saudara laki-laki. Satu menjadi tentara dan terbunuh dalam pertempuran melawan Spanyol. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saudara laki-laki saya yang lain. Ayah saya selalu berharap saya akan belajar hukum, tetapi saya ingin pergi ke laut. Meskipun ibu dan ayah saya tidak ingin saya pergi, keinginan saya begitu kuat sehingga saya mengabaikan keinginan mereka. Ayah saya adalah orang yang bijak dan serius. Dia berkata bahwa jika saya tinggal di rumah, hidup saya akan mudah dan menyenangkan. Hanya pria yang putus asa atau pria yang sangat beruntung pergi ke luar negeri, katanya. Saya tidak putus asa ataupun sangat beruntung. Saya hanya memiliki negara bagian tengah. Dan dia pikir negara bagian tengah adalah yang terbaik. Orang miskin memiliki kehidupan yang sulit, dan orang kaya dibenci oleh orang miskin. Katanya dalam keadaan tengah, seseorang pria bisa bahagia. Para raja sering menyesali bahwa mereka tidak dilahirkan di negara bagian tengah, dan seorang yang bijak berdoa agar tidak ada kemiskinan maupun kekayaan. Dia berkata bahwa kemalangan terbesar dalam hidup dialami oleh orang kaya dan orang miskin. Hanya pria di negara bagian tengah yang bisa hidup dengan damai. Dia mengatakan bahwa moderasi, ketenangan, dan kesehatan yang baik adalah kondisi negara bagian tengah. Dia memohon saya untuk tidak meninggalkan kondisi bahagia ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah memohon saudara laki-laki saya untuk tidak menjadi tentara karena alasan yang sama. Namun, saudara laki-laki saya telah
melarikan diri ke tentara, dan sekarang dia sudah mati. Dia berkata bahwa Tuhan tidak akan memberkati saya jika saya pergi ke sana dan bahwa saya akan menyesal telah mengabaikan nasihat ayah saya. Selama bagian terakhir dari khotbahnya, air mata mengalir di wajahnya, terutama ketika dia berbicara tentang saudara laki-laki saya. Ketika dia mengatakan bahwa saya akan menyesali pilihan saya, dia sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya dengan tulus terpengaruh oleh kata-katanya dan memutuskan untuk tidak berpikir untuk pergi ke luar negeri lagi. Tapi sayang, dalam beberapa hari saya mulai memimpikan laut lagi. Saya berbicara dengan ibu saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin pergi ke laut dan tidak ada lagi yang bisa membuat saya bahagia. Saya berkata bahwa saya berusia 18 tahun, terlalu tua untuk memulai profesi yang lain. Saya memintanya untuk membujuk ayah saya agar membiarkan saya pergi ke laut. Ini membuatnya sangat marah. Dia berkata bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan ayah saya. Jika saya ingin menghancurkan diri saya sendiri, katanya, tidak ada yang bisa dia atau ayah saya lakukan untuk menghentikan saya. Namun mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Setahun kemudian, saya lari ke laut. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi. Suatu hari, saya pergi ke pelabuhan Hull. Seorang teman saya pergi dengan Sue ke London dengan kapal ayahnya. Dia memintaku untuk pergi bersamanya. Karena itu tidak akan merugikan saya memutuskan untuk pergi, bahkan tanpa memberitahu ibu dan ayah saya. Demikianlah pada tanggal 1 September 1651, saya naik kapal untuk pertama kalinya. Begitu kapal berada di laut, angin mulai bertiup. Saya merasa sangat sakit dan ketakutan. Saya pikir Tuhan sedang menghukum saya karena meninggalkan rumah saya. Badai semakin parah, meskipun tidak seburuk yang pernah saya lihat sejak itu. Itu bahkan tidak seburuk badai yang saya lihat beberapa hari kemudian. Tetapi itu membuat saya takut. Saya pikir laut akan menelan kita. Bersumpah kepada Tuhan bahwa jika saya hidup, saya akan kembali ke rumah ayah saya dan tidak pernah melaut lagi. Keesokan harinya, laut menjadi tenang dan matahari bersinar. Saya tidak lagi merasa sakit atau ketakutan. Kata teman saya, "Nah, Bob, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu takut?" "Badai yang mengerikan," kata saya. "Apakah Anda menyebutnya badai?" Katanya, "Itu bukan apa-apa. Ayo minum rum dan lupakan saja." Kami minum rum dan saya lupa janji saya kepada Tuhan beberapa hari kemudian. Terjadi badai yang sangat dahsyat. Ombaknya setinggi gunung. Saya sangat ketakutan. Saya merasa menyesal telah melupakan janji saya kepada Tuhan. Para pelaut mulai berteriak kepada kapal akan karam. Untungnya saya tidak tahu apa arti kata karam itu sendiri. Saya melihat kapten dan beberapa orang lainnya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kami diselamatkan oleh perahu dari kapal lain. Saat kami melarikan diri, kami melihat kapal kami sendiri tenggelam. Baru pada saat itulah saya mengerti kata karam itu sendiri. Ketika kami sampai di pantai, orang-orang sangat baik kepada kami. Mereka memberikan kami uang untuk kembali ke lambung kapal atau melanjutkan ke London sesuai keinginan kami. Jika saya kembali ke rumah, saya akan bahagia. Ayah saya, seperti ayah dalam kisah Kristus tentang anak yang hilang, akan menyambut saya, tetapi saya bodoh dan saya tidak pulang. Kapten yang merupakan teman ayah saya berkata kepada saya, "Anak muda, seharusnya kamu jangan kembali ke lautan lagi." "Kenapa, Pak?" tanya saya. "Apakah kamu tidak akan melaut lagi?" "Itu berbeda," kata kapten. "Laut adalah profesiku, itu adalah tugas saya untuk melaut. Tetapi Anda melakukan pelajaran ini untuk melihat apakah Anda menyukainya. Tuhan telah menunjukkan kepada Anda bahwa laut bukan untuk Anda. Mungkin itu sebabnya kapal saya kandas. Anda seperti Yunus dalam cerita di Alkitab. Maaf, aku pernah mengizinkanmu di kapalku. Saya pergi ke London melalui jalur barat. Berapa tidak bijaksananya kaum muda. Mereka tidak takut berbuat dosa, tetapi mereka takut terlihat bodoh. Saya mendaftar untuk perjalanan ke Afrika. Seharusnya aku mendaftar sebagai pelaut. Saya bisa mempelajari profesi pelaut pada waktunya. Saya bahkan mungkin bisa menjadi kapten. Namun saya selalu membuat pilihan yang buruk. Dan saya memilih melaut sebagai seorang pria sejati. Oleh karena itu, saya tidak memiliki tugas di kapal dan saya tidak memiliki kesempatan untuk belajar menjadi seorang pelaut. Saya bertemu dengan kapten kapal yang berada di pantai Afrika. Dia mendapatkan untung yang besar dari pelajaran itu dan sangat ingin pergi lagi. Dia meminta saya untuk pergi bersamanya sebagai pendampingnya. Ia mengatakan bahwa saya tidak perlu membayar untuk perjalanan.
Jika saya punya uang, katanya dia akan menunjukkan kepada saya bagaimana menghasilkan keuntungan dalam perdagangan. Saya menerima tawaran itu dan berteman dengan kapten, yang adalah pria yang baik dan jujur. Mengikuti nasihat kapten, saya menghabiskan sekitar 40 pound untuk barang-barang yang nilainya kecil. Ini saya bisa perdagangan emas di pantai Afrika. Pelayaran itu sukses besar bagi saya. Memang itu satu-satunya perjalanan saya yang berhasil. Teman-teman saya, sang kapten mengajari saya keterampilan sebagai pelaut dan pedagang. Saya membawa pulang 5 pound 9 ons emas yang saya jual di London seharga hampir 300 pound. Segera setelah kembali ke Inggris, teman saya meninggal. Saya memutuskan untuk melakukan pelayaran yang sama lagi dan mendaftar di kapal yang sama dengan kapten barunya. Saat kami mendekati pantai Afrika, kami dikejar oleh kapal Turki. Setelah pertempuran singkat, kapal Turki itu menang dan kami semua dibawa sebagai tahanan ke pelabuhan Saleh. Kapten kapal Turki menjadikan saya budaknya. Saya ngeri dengan perubahan mengejutkan dari pedagang menjadi budak yang menyedihkan ini. Saya ingat ramalan ayah saya bahwa saya akan sengsara dan saya menyadari bahwa itu memang telah terwujud. Setelah sekitar 2 tahun menjadi budak, saya melihat peluang saya untuk melarikan diri. Suatu hari, tuanku mengirimku memancing bersama saudaranya Ismail dan seorang budak laki-laki kulit hitam bernama Shuri. Perahu nelayan itu penuh dengan makanan, senjata, dan air tawar. Saat kami memancing, aku mendorong Ismail ke dalam laut. Dia berteriak minta tolong. Saya menodongkan pistol ke arahnya dan berkata, aku tidak ingin menyakitimu. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, Anda berenang cukup baik untuk mencapai pantai. Pergi, berenang ke pantai dan tinggalkan kami sendiri. Jika tidak, aku akan menembak kepalamu, karena aku menginginkan kebebasanku. Ismail berenang menjauh dari kapal dan aku menoleh ke budak laki-laki itu. Shuri, kataku, kalau kau setia padaku, aku akan menjadikanmu pria yang hebat. Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke laut juga. Bocah itu tersenyum dan berjanji untuk setia padaku. Kami berlayar di sepanjang pantai Afrika. Di dekat pantai, kadang-kadang kami mendengar singa dan binatang buas lainnya. Kami membutuhkan air segar, tetapi kami takut untuk pergi ke darat, karena takut akan binatang buas dan orang liar. Shuri berkata bahwa dia akan pergi ke darat untuk mengambil air, dan aku harus menunggu di kapal. Mengapa Anda harus pergi, Shuri? Tanyaku. Kenapa aku tidak pergi dan kau menunggu di perahu? Shuri menjawab dengan kata-kata yang membuatku mencintainya selamanya. Jika orang liar datang, mereka akan memakanku dan kamu akan melarikan diri. Ya, Shuri, kataku, kita berdua akan pergi. Kita berdua akan pergi. Jika orang liar datang, kita akan membunuh mereka dan mereka tidak akan memakan kita berdua. Kami pergi ke darat dan mendapatkan air bersih. Saat kami kembali ke kapal, kami melihat seekor singa di pantai. Aku mengarahkan senjataku dan menembak. Shuri dan aku melepaskan kulit singa itu karena aku pikir itu mungkin bernilai. Kami berlayar di sepanjang pantai untuk 10 hari. Saya berharap kita akan bertemu dengan kapal pedagang Eropa dan diselamatkan, tetapi kami tidak bertemu satupun. Terkadang kami melihat orang di pantai, kulit mereka hitam dan mereka telanjang. Suatu kali saya berpikir untuk pergi ke barat untuk menemui mereka, tapi Shuri menyarankan untuk tidak melakukannya. Saya memberi isyarat kepada mereka bahwa kami membutuhkan makanan. Mereka membawa daging dan biji-bijian untuk meninggalkannya di pantai untuk kami. Saya membuat tanda untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka sebagai pembayaran. Namun kami segera memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Saat kami mencapai perahu, seekor macan tutul berlari dari gunung menuju pantai. Aku menembaknya mati. Orang negro itu kagum dan ketakutan oleh suara senjataku. Ketika mereka melihat macan tutul itu mati, mereka mendekatinya. Mereka ingin memakan daging hewan ini. Saya membuat tanda untuk memberitahu mereka bahwa mereka dapat memilikinya, dan mereka mulai memotongnya. Mereka memotong kulitnya dan memberinya kepadaku. Meninggalkan orang negro yang ramah, saya berlayar selama 11 hari. Saat mendekati Tanjung Ver, Shuri berteriak, "Tuan, sebuah kapal." Saya melihat itu adalah sebuah kapal Portugis. Saya berlayar ke sana, dan dalam 3 jam saya mencapainya. Orang-orang di kapal bertanya siapa saya. Ketika saya menceritakan kisah saya kepada mereka, mereka sangat baik. Mereka membawa saya ke kapal mereka dengan semua harta benda saya dari kapal.
Saya menawarkan semua properti saya ke kapten untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan saya. Tetapi dia tidak mau menerimanya. Dia mengatakan mereka berlayar ke Brazil. Dia mengatakan bahwa properti saya akan kembali kepada saya ketika kami tiba. Dia menawarkan untuk kembali membeli perahu saya dari saya. Dia membayar saya 80 keping untuk itu. Dia juga menawari saya 60 potong untuk anak laki-laki saya, Shuri. Saya tidak ingin menjual kebebasan anak laki-laki malang ini karena dia telah membantu saya melarikan diri dari perbudakan. Kemudian kapten menawarkan untuk membebaskan Shuri dalam 10 tahun jika dia menjadi seorang Kristen. Shuri berkata dia bersedia pergi bersamanya jika aku membiarkan kapten memilikinya. Sekitar 22 hari kemudian kami mendarat di Teluk Alsain di Brazil. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kapten. Dia membeli banyak milikku dari perahu. Saya meninggalkan kapal dengan sekitar 220 keping egg. Di Brazil saya melihat betapa baiknya hidup para penanam gula. Mereka bertumbuh cepat, kaya. Saya memutuskan untuk menetap di Brazil dan menjadi penanam gula. 2 tahun pertama sangat sulit, tetapi kemudian perkebunan saya tumbuh makmur. Saya menyesal telah menjual Shuri untuk saya membutuhkan bantuan. Saya tidak bahagia dalam kehidupan baru saya. Ini adalah kondisi tengah yang diucapkan ayahku. Saya sering berkata pada diri sendiri, aku bisa saja melakukan ini di rumah, bukannya datang 5.000 mil untuk melakukannya di antara orang asing dan orang liar. Saya pikir saya seperti pria yang terdampar sendirian di sebuah pulau. Jangan pernah membandingkan situasi Anda dengan yang lebih buruk. Tuhan mungkin menempatkan Anda dalam situasi yang lebih buruk, sehingga Anda merindukan kehidupan lama Anda. Saya berkata, Tuhan baru saja meninggal saya di mana saya benar-benar sendirian. Jika saya puas untuk tetap seperti saya akan menjadi kaya dan bahagia dengan meninggalkan saya di sebuah pulau. Tuhan membuat saya memahami ini. Kapten kapal Portugis menyarankan saya untuk mengirimkan semua uang. Saya telah meninggalkan uang saya dengan seorang teman di London. Teman saya mengirimi saya uang dalam bentuk barang-barang. Ketika mereka tiba, saya pikir keberuntungan saya telah dibuat. Saya menjual barang-barang itu dengan untung besar sekitar 400 pound. Segera setelah saya mendapatkan uang ini, saya membeli sendiri seorang budak negro. Setelah 4 tahun, saya telah mempelajari bahasa tersebut dan menjalin pertemanan di antara sesama penanam. Saya memberitahu mereka tentang perdagangan budak negro di pantai Afrika. Jika seorang pedagang mengambil pisau, kapak, dan barang lainnya yang nilainya kecil, kataku, dia dapat dengan mudah menukarkannya dengan emas dan budak negro. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama bagian tentang membeli budak. Ada sangat sedikit budak di Brazil pada saat itu dan mereka menghabiskan banyak uang. 3 penanam mendatangi saya keesokan paginya. Mereka mengatakan berencana untuk membeli kapal dan berlayar ke pantai Afrika untuk membeli budak. Mereka ingin melakukan satu pelayaran saja, kemudian berbagi budak di antara perkebunan mereka. Mereka bertanya apakah saya akan melakukan perjalanan ini dan mereka berjanji bahwa saya akan mendapatkan bagian dari budak tanpa mengeluarkan uang. Saya setuju untuk pergi. Saya naik kapal pada tanggal 1 September 1659, tepat 8 tahun setelah pelayaran pertamaku dari Hull. Kami berlayar menyusuri pantai ke Cape San Agustino, lalu kami kehilangan daratan. 12 hari kemudian badai menghantam kapal kami. Selama 12 hari angin bertiup kencang. Setiap hari saya berharap laut menelan kami pada hari ke-12. Cuaca sedikit lebih terang. Kapal penuh dengan air. Jika saya menyarankan kapten untuk berlayar ke Barbados, saat kami berlayar, badai lain menghantam kami. Angin meniup kami jauh dari jalur perdagangan. Jika kami datang ke darat, kami mungkin akan dimakan oleh orang gila. Suatu pagi, seorang pelaut berteriak, "Mendarat!" Kami berlari keluar untuk melihat, tapi saat itu kapal menabrak pasir, gelombang pecah di atas kapal, dan kami pikir kami semua akan mati. Kami tidak bisa memindahkan kapal dari pasir. Kami yakin kapal itu akan segera pecah berkeping-keping. Karena itu kami naik ke perahu dan meninggalkan kapal. Kami mendayung melalui air yang ganas menuju tanah.
menuju tanah, mengetahui bahwa kami mendayung menuju bahaya terbesar kami. Kemudian gelombang besar datang dan perahu terbalik. Meskipun saya perenang yang baik, saya tidak bisa bernapas di laut yang berbadai ini. Ombak membawaku ke tepi pantai. Itu meninggalkan saya di atas pasir, setengah tenggelam. Aku berdiri dan berjalan cepat menuju pantai. Aku tahu gelombang lain akan segera menghancurkanku. Laut naik di belakangku seperti gunung. Aku menahan napas dan ombak membawaku lebih dekat ke pantai. Aku mencoba untuk berdiri dan mengatur napas lagi, tetapi gelombang lain menerpaku. Saya dibawa dengan kekuatan dan kecepatan tinggi menuju pantai. Kemudian kepala saya melayang di atas air dan saya bisa bernapas sejenak. Saya diselimuti air lagi, lalu gelombang itu juga mulai surut. Saya merasakan bumi di bawah kaki saya. Saya berlari menuju pantai, tetapi 2 kali lagi gelombang datang menghampiri saya. Terakhir kali hampir membunuhku. Laut mengempaskanku dengan keras ke batu karang. Aku berpegangan pada batu saat gelombang berikutnya menerjang. Saat ombak surut, aku lari ke pantai, memanjat bebatuan dan berbaring di rerumputan.